ассалому алайкум бародарои азиз. имрӯз гуфтем дар бораи як гиёҳе суҳбат кунем. ҳамин гиёҳ ба забони русӣ чикоре ном дорад. ҳамин хеле гил мекунад. афтоб гарм кишид, вақте ки ҳаво гарм шид, бигем нисфи рӯзӣ шид, ҳамин гил маҳкам мешавад, бо бегаҳ мекушояд. бародаро, ҳамин гил решаш беҳад доруи хубай, хусусан барои касали қанд. ҳозиро касали қанд бисёре нашидканда решаша, ҳозир решаша мекунем, нишон медиҳем. ина бародаро, ҳамин хеле як гил дар ҷоҳои беоб мешавад, дар ҷоҳои обдор, дар ҳама ҷо мешавад. ина бародаро азиз, ҳозир бегаҳай саҳари нишон додам, чикори гилиш куфтагӣ. ҳозир бегаҳай, ина маҳкамай, шав мешкуфад то саҳара. гарм кард ҳаво, ҳамин хел маҳкам мешавад. ҳамино ҳама чикориян. ҳамино ҳамаш инаш қоқиштагӣ расидагӣ. ина дигарош, ино ҳама чикориян, чикори. ана инашам, ино ҳам чикориян. гуфтем решаша меканӣ. ҳозир як решаша меканем, мебинем. инҷа дар дуруни овай реша бояд ки ба сабуки бихеза ба даст. ҷош мулоимай бояд бихеза. мешӯемаш, тоза шид. инам решаи чикори. ина бародаро, решаша мегирӣ. дар байни решаш ҳам хел як чӯи шохай. дастоим прихок шидан ба шо бахшиш. пӯстша ҳам хел ҷидо мекунӣ, мегирӣ. мо камтара ки пӯстша гирифтем, пӯстшам та ғавсай. пӯстиш шира дорад. фокуса таври кунем. пӯстиш ба шо шира дорад. ана ҳамун шираш дар афтоб бисёраш намебинӣ ки хоқ шава. ҳамин шираш хоқ ношида бояд ты хоқш кунӣ дар дуни духовка. ана ҳам хел ҷамъ мекунем бисёртар. неки фақат нигаҳ кунем вақте ки гилиш рехт, мақсад тухмиш бреза, ҳам вақт канданда кор. ана вақте ки ана и вақта мешава. бароиш ки гил доранд, ай поён гилаш мешкуфа, хоқ мешава, боло омадан мегира. болош дер мешкуфа, таш мереза. хай болош якчанд гил дошта боша, ҳеҷ гап надорад. ҷамъ мекунем амира решаша. ҳозир мо меканем, ҳам хел белқатӣ меканем. ина белқатӣ меканем ҳамиҷа, баъд нишонтон медиҳем. бародаро, штативи мо шикастагиай, барои ҳамон намешавад ки камера бумонӣ ва навор бигирӣ. ира мо чӣ кор медам дар ҷои мо. бародаро, ишам боғи мо. боға баъд нишон медиҳем дар навори оянда насиб. чикори решаш дар ҳамин ҳамхели листи духовка тафдон мегирӣ, мемониш ҳамхел. баъд дар дуруни духовка мемониш. агар пораи майда майда кунӣ, бояд ҳамаш як размер боша, ҳамаш як хел боша, ки як хел хоқ шава. дар духовка камкам мебарорӣ, мековӣ дурунша. баъд мековӣ, арраш мекунӣ ки ҳамаш як хел хоқ шава. камтар сирхш мекунӣ. ҳай боз нишон медиҳем. ина бародарои азиз, чикори мо тайёр. дар духовка ира сирх кардем. бояд ки як хел сирх бикунӣ. хай мора маъқул и хеле ки qoq shidagиш зардай. qoq shidagиш дигар хел мазза дорад, зард. ана сирх кардагиш нигах кунӣ. сирх кардагиш дигар мазза дорад. ҳардуш якҷоя бишаванд, микс. ин ҳар кас ба таъми худаш. барои номи чикори фоидааш барои дил ҳаст. ранги кофеай. кофе барои дил зарар дорад, ҳамаи мо медонем. не ки барои дил зарар надорад. маззааш маззаи кофеай. барои касали қанд фоидаи беҳад хуб дорад. қанд, касали қанд дар таркиби касали қанд чӣ мегӯянд? инсулин. инсулинш кам мешава одама, касали қанд мешава. ана инсулин дар таркиби ҳамин инсулин неё, номша фаромӯш кардам бародаро, поправка кунӣ.
در ترکیب همین به حد بسیاره. در اینترنت بزنید باشه بکوبه برای چی درد فایده داره. به حد فایده خوب داره برای کسل قند. همین خشب بگیم باقی موندهش اینترنت کوی گیره. ایرا همین خیلی میگیری کلان کلان میشکنی، هم خیلی میده میکنی، در چوینی که چای میاندازی دم میکنی، کمتر دم میگیره، بعد او خوردن میگیره. میتونی که قطعی شیر ارش کنی، سلیف که ارش کنی رنگی کافه بخوری، به حد خشو میگذره، خوب میگذره. این هم خیلی بردار عزیز. و اینا ما آوردگیمون همین خشید قوقش کردیم. این برای بگیم که در یک پیاله همین قدرش بسه، در یک استکان. یا میده میکنی در چوینی میاندازی، کمتر چینی چای یا که کمتر زیادتر موافق تعبی خودتون میاندازی و زدن میگیری. ای خوردنش سیر نمیکنی، هم قدر با مزه. گفتم میتونه که در دونی گرگ شکلات میگن، شکلات تلخ باندازی. میتونه که شیر اندازی، سلیف که اندازی بخوری، به حد با مزه میشه. اینا برادر عزیز در برای چیکوری همیخه، در برای چیکوری علف شدیده تماشا کرده. کسی را که معقول شوه در همه جا میرویه بی پروا. کسی را که معقول شوه من مرحمت بگیره استفاده بره. یک بار که استفاده بردی، یک بار که استعمال کردی، باز میفرد که استعمال کنی. برای همه حاضر وقت شای بکنی ریشش، پوست کنی، قاق کنی، باید میستونه راحتی جان. برادرایش هم چایش تیار. وقتی خوردنش بینه که سیاهی در مزهش گپ نیست، باور کنی. بعدی کار که کشکی میای یک استکان همین میزنی، ریشه چیکوری تا بولیده میگردن، یعنی بودرید میکنه. این خیلی بگیم یک انرژی، یک قوت میده، خوالگید میپره، خوالون نمیشه. بوی با مزه داره، مزهش مزه تینجه. ما قنچه دوست میداریم که قنچه گروی سلامتی هایی میگن. انا کمتر شکرش میدازیم و با قند شکر نبود، کمتر شیر دیگرش بریزی راحت مینه خوردنش. اینه برادر عزیز، اینم ریشه چیکوری. سلامت باشید. عجب دو هوای دور بخیو عجب خوجا صفای دور بخیو میگردم عاشقان و معشوقانشه. عجب شیر بچه های دور بخیاه عجب شیر بچه های دور بخیاه